Okay, today we're gonna start to learn about inorganic ions and organic molecules. So what's inorganic ions? Inorganic ions needed in our daily food intake and effects of their concentration in our body. So inorganic ion ምን ያስፈልጋል? ሁሌ በዴይሊ ኢንቴክ በምናደርግበት ፉድ ምን አለ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዲሁም ኮንሰንትሬሽኑ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። Inorganic ions in the context of human body and also they are frequently referred as mineral. Human body ላይ የምንለው ምንድነው? as a mineral ነው ሪፈር የምናደርገው ማለት ነው። The most important inorganic ion in human body it's important including their occurrence, source and role in hemostasis maintenance. So there is classification of ions. We can classify as micronutrients and micronutrients. ስለ nutrients ስንማር macro እና micro ብለናል። macro with the large ምንድነው ኳንቲቲ ቦዲያችን ኒድድ ሲያደርግ we call them macro and micro small amount የሚፈልግ ከሆነ ደግሞ micro እንላለን ማለት ነው። Based on the requirement in daily diet of a normal individual, inorganic ions or minerals in human body are divided into two categories, macronutrient and micronutrient. Macronutrient የምንለው ቦዲያችን የሚፈልገው mineral amount or organic ion large ከሆነ we call that macronutrient and small quantity ከሆነ ደግሞ we call that micronutrient. So here is a table 3.2 macronutrient and micronutrient አለ። So ቦዲያችን በብዛት የሚፈልጋቸው ሚነራሎች እነማን ናቸው? ሶዲየም፣ ፎስፈረስ፣ ማግኔዥየም፣ ፖታሲየም፣ ሰልቨር፣ ክሎራይድ ነው። then ማይክሮ ደግሞ ምንድነው? ስሞል አማውንት ነው የሚፈልገው አይረን፣ ኮፐር፣ አዮዲን and what? ማናጋሲ. This is micronutrients ናቸው ማለት ነው። Okay, why are macronutrients required more than micronutrients in our diet? So inorganic ions ስንል ዴይሊ ሂውማን ቦዲያችን ዴይሊ በምናስገባው ኢንቴክ ፉድ ያስፈልጋል ብለናል። ስለዚህ ዴይሊ ዳይታችን ላይ ለምንድነው ማክሮ እና ማይክሮ የሚፈልገው? So macronutrients are required in large amount because body uses them for energy and building material. ስለዚህ ማክሮ የምንላቸው ለምንድን ቦዲያችን ላርጅ አማውንት የሚፈልገው? because they use them for energy and building material ለኢነርጂ እና እንዲሁም ማቴሪያሎችን ኦር ቦኖችን ቦዲያችንን ቢውልድ ስለሚያደርግ they need them in macro amount or in the large quantities. So while micronutrients are only needed in small amount because to support body process. So microችን ደግሞ የሚፈልገው ለምንድን ነው? to support body processን ምን ለማድረግ? support ለማድረግ it can be for metabolic process. ነገር ግን ማክሮ ላይ ስንመጣ it's energy ነው and also it needs for build the material ማለት ነው። Okay, let's see some of ions. The first one is hydrogen ion. These ions are crucial for preserving equilibrium. ለምን ያስፈልጋል? to maintain or for preserving equilibrium. That means organisms actively maintain constant internal condition. Those internal conditions are can be temperature, pH, fluid balance. So እነዚህን ቴምፕሬቸሮችን pHን fluid balance maintain ለማድረግ hydrogen is important. And balance in living system ላይ human ላይ others animal ላይ ምን ለማድረግ? preserve ለማድረግ equilibrium preserve ለማድረግ iron is important. And various metabolic processes relate them in the cell. In addition to the intercellular fluid, blood and cerebrospinal fluid or cerebrum is brain spinal fluid and other body fluid that are present in the cytoplasm of cell. This is one of the iron which is needed in our body. So what is the importance of iron? The concentration of iron is expressed in the pH. Maybe ስለ acid and basicity ስትማሩ acid እና ቤዝን በምንድን ነው ኒውትራል የሆኑትን በምን ሜዥር የምናደርገው? በፒኤች ቫሊዩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ኮንሰንትሬሽን ቦዲያችን ላይ ያለውን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አየን ኤክስፕረስ የምናደርገው or we can measure by pH. The pH scale ranges from 1 to 14. The pH value has inversely relation with the concentration of hydrogen ion. pH value ከሃይድሮጅን አየን ጋር ምንድነው? inversely relation ነው ማለት ነው። When the higher the pH means the lower end the concentration of the hydrogen ion.
That means, for example, ምን ካለን pH value is like 13 ካለን ምንድነው? That means the hydrogen ion concentration is lower in our body ላይ ቦዲያችን ላይ lower ነው ማለት ነው። So those are an inversely relationship with the pH ማለት ነው። ከpH ጋር ያላቸው relationship inverse relationship ነው ማለት ነው። And we can measure by pH. Okay, the second ion is sodium ion. So the sodium ion is the body's second most abundant, important positively charged ion. No, the concentration of sodium ion is in extracellular fluid is higher than in cell cytoplasm. It's critical nutrient that must be consumed in order for the human body to function normally. Between daily ምን መውሰድ አለብን? ከ3 እስከ 6 ያለውን gram of salt, sodium salt መውሰድ አለብን። consumed daily by the average person መውሰድ አለብን ማለት ነው። Okay, potassium ion, they are positively charged, also potassium ion, and it's abundantly present in our body and contrary to sodium ion. Sodium ion ጋር contrary ነው። Potassium ion are the major intercellular cation. Cation ነው. Cation means positive charged ነው ማለት ነው። Being higher concentration with the cytoplasm of the cell. Potassium ይሄ አብዛኛው የሚናገረው ምንድነው? ቦዲያችን ላይ daily average ምን ያህል መውሰድ አለብን እንዲሁም ደግሞ ከምን እናገኛለን የሚለውን ነው ማለት ነው። Potassium ion must be taken in our daily diet. An average human being must be ከ3 እስከ 4. ሶዲየም ጋር ስንመጣ ከ3 እስከ 6. Then potassium 3 to 4 gram of potassium daily is abundant present in the fruits like banana ላይ ማግኘት እንችላለን። Orange, vegetable like potato and meats like chicken and liver ላይ ማግኘት እንችላለን potassium ion ማለት ነው። Those are the kinds of ions. Okay, calcium ion አለ። calcium ion, chloride ion, and iodine, copper ion የምንላቸውን ከዚህ በኋላ እናያለን ማለት ነው። Calcium ion የምንለው ደግሞ is the most abundant inorganic ion present in our body, having a great importance. It's positively charged. No, it's mainly present in the cytoplasm of the cell. Sodium, potassium, cytoplasm of the cell ላይ አለ። Then bones and teeth are the major organ having a lot of calcium. ቦናችንና ቲዛችን ደግሞ one of organ ነው calcium mostly የሚይዘው ማለት ነው። The calcium requirements of a healthy human are around 800 milligram per day. ምን healthy የሆነ person ምን ያክል መሆን አለበት ያለው 800 milligram per day ሊኖር ይገባል። Then those calcium we can find from milk and milk products are the ideal source of calcium in our diet. Beside the milk, we can find from the leaf vegetable, egg yolk, fish, beans, and it also contains a lot of calcium ማለት ነው። The main thing ምን ማግኘት አለበት? One person 800 milligram per day ማግኘት አለበት። Those calcium we can find from milk and milk products. Beside that የምናገኘው ከሊፍ vegetables ሊስት እንደተደረገው ከኤግ ከፊሽ ከቢንስ also we can find it. Okay, chloride ion የምንለው ደግሞ አለ other kinds of ions. Those are negatively charged ናቸው። Negatively charged ions ናቸው inorganic ion that are found in extracellular fluid. Fluid አማካኝነት ይኖራል. Their concentration in the body is almost similar to the sodium. The sodium ጋር almost similar ነው concentration ነው ማለት ነው። Their average daily requirement ከ5 እስከ 10 gram ነው. They are usually taken along with the sodium. ብዙ ጊዜ ክሎራይድን የምንወስደው ከሶዲየም ጋር አላይን አድርገን ነው or አንድ ላይ ነው ማለት ነው in the form of sodium chloride. Sodium chloride ከሶዲየም ጋር አንድ ላይ አድርገን ነው this is the formula for sodium. Then here is the chloride. So ሁለቱን ደግሞ mostly የምንወስደው usually taken as long as with the sodium present in cooked food. Cooked food ላይ አንድ ላይ አድርገን ነው የምንወስደው. They are required to make hydrochloric acid. And chloride ደግሞ hydrochloric acidም ለመስራት እንጠቀማለን. Present in gastric juice ላይ እናገኛለን which is necessary to digest protein. Hydrochloric acid ለምን ይጠቅመናል? For digesting protein in the stomach. And hydrochloric acid
in return kill bacteria and other pathogens in food when enters in the stomach. ስቶማቻችን ላይ የሚገቡ አንዳንድ ባክቴሪያዎችንና other pathogenዎችንም ለመግደል ኪል ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ክሎራይድ አየን ከ5 እስከ 10 ይፈለጋል ቦዲያችን ላይ and also they work or combine with the sodium mostly the cooked food and also for making hydrochloric acid ማለት ነው። okay iron አለ እዚህ ጋር iron or mostly iron ions or we can call that iron okay Fe ነው the formula ሁሉም የራሳቸው ፎርሙላ አለ ይሄ mostly ኢትዮጵያን ብዬ ነው የጻፍኩት okay who can read this one ደረጀ ማሞ can you read it iron የሚለው ነው yeah those are the positively charged ions that are found in our body around 70% of iron ions in our body are present in hemoglobin within the red blood cells. Source of iron legumes such as beans, red meat, liver, spinach, pumpkin, seeds and fish, etc. As a component of hemoglobin and myoglobin, iron is needed to transport oxygen and carbon dioxide in our bodies. 3 clinical conditions associated with the abnormal ions metabolism in our body are ionic deficiency, anemia. Common condition in individuals with an iron deficiency duty. The second one, hemosiderosis, characterized by excess iron in the body build up of iron as hemosiderin in tissues. The third one, hemochromatosis, a condition which abnormally iron deposits are formed in the liver, spleen, skin, and pancreas. Too much iron absorbed and stored in organs. Okay, good, thank you. So F, the another inorganic ion ደግሞ ምንድነው? Ions ናቸው or iron ion. Those are positively charged ion now found in our body. Around 70% of iron ion in our body are present hemoglobin. በሄሞግሎቢን አማካኝነት ነው 70% of iron ቦዲያችን ላይ የሚኖረው. That means within our red blood cell ማለት ነው. በሄሞግሎቢን አማካኝነት ነው የሚኖረው 70%. That means in our red blood cell. Source of iron are legumes such as beans, red meat, liver, spinach, pumpkin, seeds, and fish. እነዚህ በምንመገብ ሰዓት አይረን ቦዲያችን ላይ እናገኛለን ማለት ነው. This is the source. As a component of hemoglobin and myoglobin, iron is needed to transport oxygen. So iron እጥረት ካለ ምን አለ? የብለድ ትራንስፖርቴሽኑ ይቋረጣል or ደግሞ ዲፊሽንሲ ያጋጥማል ማለት ነው. Then carbon dioxide in our body. 3 critical conditions associated with the abnormal iron. Abnormal iron በሚኖርበት ጊዜ ቦዲያችን ላይ እነዚህ critical የሆኑ or clinical conditions ይኖራሉ. The first one, iron deficiency ምን ያመጣል? anemia ያመጣል. One of the deficiency of iron last topic ላይ ተምረናል. Deficiency of iron ምን ያመጣል? anemia ያመጣል. This is a common condition in individual with iron deficiency diet. ይህ ማለት የአይን እጥረት ሲኖር በቦዲያችን ላይ የአይረን እጥረት. Iron means when we say iron is iron, okay? የአይን ዲፊሽንሲ የአይን እጥረት ምን ያመጣል? አኔሚያ ያመጣል. then ደግሞ excess amountም ሲኖር that one also it's a problem, abnormal condition ማለት ነው.
ኤክሰስም መጥፎ ነው፣ ዲፊሸንሲ መጥፎ ነው። ሶ ዊ ሹድ ባላንስ ኢት ማለት ነው። ስለዚህ hemosidrosis is characterized by excess iron in the body. That means build up of iron as hemosidrin in tissue. ቲሹዋችን ላይ ምንድን ሲያደርግ ነው? ቢውልድ አፕ ሞር አይረንን ቢውልድ አፕ ሲያደርግ ምን ላይ? ቲሹ ላይ። ሁለቱም አብኖርማል ዲፖዚት ነው። አብኖርማል የሆነ ዲፖዚት ኦፍ አይረን ሲኖር ምን ያመጣል? ሄሞሲድሮሲስ ኤንድ ኦልሶ ሄሞክሮማቶሲስ ያመጣል። ይሄ ሄሞሲድሮሲስ የምንለው ካራክተራይዝድ ባይ ኤክሰስ አማውንት ኦፍ አየን ነው። ለምን ያደርጋል? ቢውልድ አፕ አየን ኢን ቲሹ ማለት ነው። ሄሞክሮማቶሲስ የምንለው ደግሞ a condition which abnormal iron deposits are formed in the liver ላይ spleen ላይ skin ላይ and also pancreas ላይ excess amount of iron ሲኖር ምን ይሆናል? ሄሞክሮማቶሲስ የሚባል በሽታ ያጋጥማል ማለት ነው። that means too much iron absorbed or stored in our ኦርጋኖች ላይ ሊቨር ኦርጋን ላይ ስኪን ላይ ፓንክሪስ ላይ ፒላን ኦርጋኖቻችን ላይ በሚሆንበት ጊዜ እነዚህ የሆኑ አብኖርማል ኮንዲሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ ኮፐር so copper ion are positively charged ion inorganic ion that are found in our bodies. Source of copper ion include shellfish, seeds, nuts, organ meats, wheat, whole grains, chocolate የምንላቸው the source of iron ናቸው ማለት ነው። It is essential component of several important protein and enzyme. Several important protein and enzyme የምናገኘው ከነዚህ ነው ማለት ነው። They are needed the synthesis of hemoglobin. Synthesis for hemoglobin means የምናገኘው ምን ላይ ነው? red blood cell ላይ ነው ብለናል። ለሄሞግሎቢን for collagen elastin ምን ይጠቅማል? copper ይጠቅማል። Also it's required for normal development of for nervous system. Copper ion is normal. It's important for normal development of nervous system and also including for synthesis of hemoglobin, collagen and elastin. What's hemoglobin? Hemoglobin is protein in red blood cell that carries oxygen. It's a protein now red blood cell ላይ የሚገኝ that carries oxygen and also for transporting oxygen ማለት ነው። collagen የምንለው that's also protein that give strength to the skin, bones and tendons. ለስኪኖቻችን ለቦኖቻችን strength የሚሰጠን it's a protein strength የሚሰጠን ነው። and elastin የምንለው ደግሞ it's a protein make tissue stretch and flexible እንዲሆን የሚያደርግልን it's elastin. so copper ለምን ይጠቅማል? for synthesis of hemoglobin, collagen and elastin. It also develop our nervous system, normal nervous system ምንም develop ያደርጋል። then what is the source of copper ብለናል? shellfish, seed, nuts, organ meats and wheat, whole grains and chocolate ከነዛ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። okay iodine አለ። then iodine ions are iodine is a type of mineral found naturally in the earth soil and ocean water. ከናቹራል ከሆኑ ከእርዝ ሶይሎች እና ኦሽን ከዋተር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። main salt water and plant based food contain iodines. so ከራንደም ከሆኑ ሶይሎች አይደለም የምናገኘው ምንድነው? አዮዲን ኮንቴን ካደረገ ሶይል ነው ማለት ነው የምናገኘው። main salt water mostly sea waterዎች ocean waterዎች ምንን የያዙ ናቸው? saltን የያዙ ናቸው። plant based food contain iodine. This mineral is mostly widely available in iodized salt. Iodine plays a vital role in thyroid health. ይህንን አብዛኞቻችን እናውቃለን። የአዮዲን እጥረት ምን ያመጣል? ታይሮይድ ግላንድ ያመጣል ማለት ነው። ታይሮይድ ግላንድ በሽታ ያመጣል። እንቅርት ይሆናል የሚባለው ማለት ነው። thyroid health. The thyroid gland which is located thyroid glandaችን የሚገኘው ምንድነው? በፊት ለፊት ባለው በኔካችን base of the front of the neck ነው። ፊት ለፊት ባለው አንገታችን ላይ ነው የሚገኘው። so ይሄ iodine ion ደግሞ ምን ያደርጋል? help to regulate hormone production. This hormone control metabolism and heart health ማለት ነው። ይሄ iodine ion በሚኖርበት ሰዓት it regulates hormone production. This hormone control metabolism and heart health control ያደርግልናል ማለት ነው። to make thyroid hormone, thyroid gland takes up iodine in small amount. Without iodine, thyroid hormone production can decrease. That means a low or underactive thyroid gland can lead to a condition called what? Hypothyroidism. So low amount of
من كالن thyroid hormone كالن it's an underactive كهونا من يسكتلال hypothyroidism يسكتلال مالسنا. Any question? Okay, دمت سلسة Yes, I have. Okay, مش. Iron lie አንድ ጥያቄ አለ። Okay, go. አሁን የአይረን ዲፊሽንሲ ሲመጣ አኔሚያ ይከሰታል። አኔሚያ እና የአይረን እስቲ ያንን ቦታ የአይረን አይረን ያ anemia, yes. ወደ ኋላ ትንሽ እንሂድ ትችል ቦታ Here is Hello, Mish. አቤት yes ቦታውን አላገኘውም። አግኝቻለሁ። ይሄው እኔ ወጥቻለሁ። እዚህ ጋር ነው። አሁን የአይረን ዲፊሽንሲ ሲመጣ አኔሚያ ነው። ይሄ ሄሞሲትሮዲስ እሱ ምን ሲሆን አሁን ይሄ ኤክሰስ አው ሶስተኛው አብኖርማል አይረን ዲፖዚት ሲሆን ያ ሁለተኛው ምንድነው? የመጀመሪያው ዲፊሽንሲ እጥረት ሲኖር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ኤክሰስ አይረን ሲኖር ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከልክ በላይ ሲሆን የሶስተኛው ሄሞክሮማቶሲስ ኦራይት ቲቸር ኦኬ ድምጽ ኦን ኦፍ ነው is that clear yeah it is clear እኔ መረዳት ሁለተኛው ነው okay እዚህ ጋር ነን so thyroid gland ላይ ነን thyroid hormone production can decrease decrease በሚያደርግ ሰዓት low or underactive thyroid gland can lead to the condition of what hypothyroidism ያስከትላል ማለት ነው. You can get enough iodine from your diet by eating dairy products, fortified foods, and salty water fish. Iodine is also available in plants food ላይም ይገኛል. that grow naturally በፕላንቶች ላይ naturally ይኖራል, which is iodine rich soil በሚኖርበት ጊዜ እዚህ ጋር ምን ብለናል? iodine naturally ከምን እናገኛለን? ከእርዝ ሶይል እና ከኦሽን ወተር እናገኛለን ብለናል ማለት ነው. so ፕላንቶች ላይ ይኖራል። መች ነው የሚኖረው? iodine rich የሆነ ሶይል ላይ ፕላንት ከተደረጉ እነዛ ፕላንቶች by nature ፕላንቱ ላይ ምን ይኖራል? iodine ይኖራል ማለት ነው. You can also get this mineral by adding ionized salt in your food. ያ mostly እዚህ የምንጠቀመው ሁላችንም iodine salt ነው። በምንሰራው ምግብ ላይ ደግሞ iodine salt በመጠቀም iodine ማግኘት እንችላለን ማለት ነው. goiter is an enlargement of thyroid gland. በብዛት የሚታወቅ በሽታ it's goiter. ትልቅ ሲሆን የሚመጣ በሽታ ነው. Your thyroid may become enlarged as a result of from either hypothyroidism, that means hypothyroidism enlarge የሚሆነው ምንድነው? hypothyroidism ምን ብለናል? low amount of ምን ሲኖር ነው? thyroid gland ሲኖር ይፈጠራል. either by hypothyroidism also hyperthyroidism. so እዚህ ጋር similar word ነው እዚህ ጋር actually ያለው hyperthyroidism is an overactive thyroid gland. so lower በሚሆንበት ጊዜ እና high በሚሆንበት ጊዜ goiter በሽታ ያጋጥማል ማለት ነው. hyperthyroidism is an overactive thyroid gland. overactive በሚሆንበት ጊዜ and also lower በሚሆንበት ጊዜ goiter ይፈጠራል. ስለዚህ ምን ባላንስ መሆን አለበት ማለት ነው amount of iodine in our body ላይ amount of iodine iron required for the normal body function adolescence and for adults እና adolescents ምን ያክል ነው የሚያስፈልገው? 150 nanogram per day ያስፈልጋል ማለት ነው. so the low amount of thyroid gland and higher በሚሆንበት ጊዜ goiter ያስከትላል ማለት ነው. okay so this is all about ionic inorganic ion. አሁን ወደ organic molecules ልንገባ ነው. any question ካላችሁ እዚህ ጋር you can raise
ቲቸር እዚች ጋር አንድ ያልገባኝ እንዴት ነው ባላንስ የምናደርገው? እንዴት ነው ደግሞ ቅድም አዮዲን ኤክሰስ ሲሆንና ዲፊሽንሲ አሁን ሲያንስ እንዴት ነው የሚያንሰው? የሚበልጠውም እንዴት ነው? እንዴት ነው የሚያንበው? በመመርመር ነው የምናውቀው። ለምሳሌ ቢፒያችንን ሜዥር የምናደርግበት አለ አይደለ? ኢንስትሩመንት ይኖራቸዋል የራሳቸው። ስለዚህ ሁሉንም ሜዥር ማድረግ የምንችለው ኖርማሊ እኛ ሴንስ የምናደርገው ነገር የለም አይደለ? በራሳችን በቦዲያችን ሴንስ የምናደርገው ነገር የለም። ስለዚህ ያንን ማግኘት የምንችለው አንደኛ በምን እናውቃለን? የምንጠቀመው ለምሳሌ ፓክድ የሆነ ፉድ ከሆነ ኮንተንት የሚባል ነገር አለ አይደለ? ኤኒ ድሪንክ ስትጠቀሙ እዛ ላይ ኤክሰስ አማውንት ኦፍ ያላቸውን በግራም ነው የሚቀመጠው። ቦትሎች ላይ ምናምን አስ ኤግዛምፕል ኮካ ስትጠቀሙ ኮካችሁ ላይ ዲስ ማች ካርቦሃይድሬት ዲስ ማች እንትን እያለ ሊስት ያደርጋል። በዛ መጀመሪያ ማወቅ እንችላለን። ሲቀጥል ደግሞ ቦዲያችን ላይ ደግሞ በሜዥርመንት ነው ልናውቅ የምንችለው ማለት ነው፣ በመመርመር እንጂ ዴይሊ የምንወስደውን ነገር በቦዲያችን ሴንስ የምናደርገው ነገር የለም። ግን ባላንስ ማድረግ ደግሞ ለምሳሌ ጨው ስንጠቀም ኖርማል ጨው አታብዙ ይባላል አይደለም? ባላንስ እያደረግን መጠቀም ነው ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ቲቸር እኔ ማን ጥያቄ አለ? ኦኬ እሺ ጋሽ ይርማኮ ይሄ ጓይተር ወይም ታይሮይድ በሽታ ያው በሀገራችን ሰዎች ላይ በጣም ብዙ ሰው ባይገኝም አልፎ አልፎ እና እንቅርት ነው መሰለኝ እዚህ አንገት አካባቢ ያለው እንቅርት ያ ይሄ እነዚህ ሚነራሎች በማጣት ብቻ ነው ሌላ ምክንያት አለው ለዚህ ለጓይተር? አዮዲን እጥረት የአዮዲን አይን እጥረት ነው እንጂ የሌላ ነገር አይደለም። የአዮዲን አይን እጥረት ነው። እጥረትና መብዛት በሚኖር ጊዜ ጎይተራችን ይሄ ታይሮይድ ግላንዳችን በኔካችን ፍሮንት ላይ ያለው እሱ ያድጋል ማለት ነው። ኢንላርጅመንት ኦፍ ታይሮይድ ግላንድ ነው ጎይተር የሚያስከትለው እንጂ ሌላ ምክንያት የለውም። ለዛ አይደለ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ላይክ ድሮ አሁን ላይ በእርግጥ አቬለብል ነው ሁሉም ቦታ ብዬ አስባለሁ። ላይክ ድሮ ይሄ ኮረስ ጨው ምናምን አይደለ እንጠቀም የነበረው እሱ ደግሞ አዮዲን ጨው አይደለም ኖርማል ሶልት ስለሆነ አሁን አይ ቲንክ ሁሉም ያንን የሚጠቀም ይመስለኛል። ኦኬ ስለዚህ መብዛቱም ማነሱም ሁለቱም ጓይተር ያመጣል ማለት ነው። ባላንስ አድርጎ መጠቀም ነው አዮዲን አይሆን ማለት ነው። ጨው በአብዛኛው ጨው ደግሞ ቢፒ ያስከትላል፣ ሹገር ያስከትላል። ስለዚህ እሱን ባላንስ ማድረግ ነው። ቅድም ኖርማሊ አሁን አንድ ጤነኛ ሰው ከ3 እስከ 6 ጨው መጠቀም አለበት ይላል። አሁን ፕሬሸር ያለበት ሰው እንደዛ መጠን ቢጠቀም አይ ቲንክ ጤናማ የሚያደርግ አይመስለኝም። ፕሬሸር ላላቸው ሰዎች ፕሬሸር ያላቸው ሰዎች they are not normal people። ስለዚህ እነሱ በሽተኛ ናቸው አይደለ? እነሱ እንደውም ቶታሊ እንዳይጠቀሙ አይደል የሚባለው። ስለዚህ እነሱ ማስወገድ ያለባቸው። Well, welcome. So let's continue to the next topic. Okay, organic molecules. መጀመሪያ last week ላይ inorganic molecules አይተን ነበር። One of them are water የሚለውን አይተናል። ስለ water characteristics ምናምን ነገሮችን አይተን ነበር። Let's see today about organic molecules. An organic molecule it's a compound that contains carbon. Carbon mostly contain የሚያደርግ ከሆነ ምን ተባብለናል? Organic molecules matter ከሆነ ደግሞ inorganic molecules. But it might contain carbon when inorganic molecules ላይ ማለት ነው. Is found in the living things. Carbon form the basis of organic life due to its ability to form large and complex molecules via covalent bonding አላቸው ምኖች ካርበኖች ማለት ነው። ስለዚህ ምን መፍጠር ይችላል? large complex molecules መፍጠር ይችላል via covalent bonding. So what are organic molecules? Carbohydrate, lipids, protein and nucleic acid የምንላቸው those are organic molecules ናቸው ማለት ነው። ዛሬ ስለ carbohydrate እንማራለን። next classችን we will learn about lipids, protein and nucleic acid. Then we will end our class. Okay, here is the key term: polymerization, covalent bond, monomers. What are polymerization? Any process known as polymerization involves the chemical combination of relatively small molecules known as monomers
to create very large chain-like or network molecules known as polymer. Polymerization የምንለው it's a process of polymerization. ሞኖመሮችን አንድ ላይ በማድረግ ቼን በመፍጠር or network molecule በመፍጠር polymer ስንፈጥር it's a process. We call it that one polymerization. The monomer molecules could all be the same or could stand in form 2, 3 or more different compounds. Example, too many glucose molecules combine to form a polymer known as starch. ስለዚህ ብዙ የግሉኮሶች ግሉኮስ ምንድነው? it's a monomer, okay? monomer ነው እና ስንማር እናየዋለን። ስለዚህ ሞኖመሮች አንድ ላይ በብዛት ሲሆኑ it forms polymer. As example, many glucosoች ምን ይፈጥራሉ? starch ይፈጥራሉ። starch ደግሞ polymer ነው ማለት ነው። Okay, covalent bond. What's covalent bond? A chemical bond known as covalent bond involves the sharing of electrons between atoms to create electron pair. This pair of electrons are referred to a shared pair of bonding pair. Example, a bond between two hydrogen bond. Bond ከቦንድ ጋር ሲያያዝ example. So እነዚህ ምንድነው ናቸው? covalent bonds ናቸው ማለት ነው። እነዚህ የተያያዙበት ቦንዶች covalent bond ናቸው። Okay, monomer የምንለው is a molecule that can form a polymer. ፖሊመሮችን የሚፈጥሩ those are molecules. Example, glucose. Here it's glucose. Those are monomer. A molecule that can form a polymer. ፖሊመሮችን የሚፈጥሩ monomers, we call them monomer by joining with other molecules of the same kind. Glucose, amino acid, glycerol, and fatty acid are monomers ናቸው። ግሉኮሶች፣ አሚኖ አሲዶች፣ ግላይሴሮች፣ fatty acidoች are monomers. To form what? ፖሊመሮችን ለመፍጠር የምንጠቀማቸው molecules we call them monomers ማለት ነው። as a key term ነው ማወቅ ያለብን። monomers ስንባል what monomer እንዳንል ማለት ነው። like ማይንዳችን ላይ ማወቅ ስላለብን። polymerization polymer ምንድነው? polymerization it's a process. covalent bond የምንላቸው ምንድናቸው? it's a bond to connect hydrogen bonds. hydrogenሶችን ለማያያዝ monomers የምንለው those are molecules to form polymers ማለት ነው። Organic molecules are made up of small single molecules. Unit called ምን እንላለን? monomers እንላለን። Made up of small single molecular unit, we call them monomers because mono means the word mono means one, okay? So ከsingle molecule የሚፈጠር ከሆነ we call them monomers. Monomers are connected by a strong covalent bond to create polymers. Strong በሆነ covalent bond ምን የሆኑ ናቸው? connect የሆኑ ናቸው to form polymers. Polymers are long chain of molecules formed of many single units. Many single units እነማን ናቸው? monomers ናቸው ማለት ነው። Many single units bond one after the other. እርስ በርሳቸው በcovalent bond የተያያዙ ሞኖመሮችን አንድ ላይ ስናያይዝ we can form polymers ማለት ነው። Poly means it's many. Mono means just one. Monomers a single unit. Polymers many monomers አንድ ላይ ሲሆኑ ማለት ነው በሲምፕል ላንጉዌጅ። So elements and monomers forming organic molecules. Here is organic molecules. ምንድናቸው? ፕሮቲን፣ ሊፒድ፣ ካርቦሃይድሬት፣ ኒውክሊክ ቅድም ሊስት ያደረግናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፕሮቲኖች ከምን ይሰራሉ? ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን። ይሄን ኒውትሪየንት ላይ ስንማር እናስታውሳለን። ካርቦሃይድሬት and lipids, carbon, hydrogen, oxygen, carbohydrate, carbon, hydrogen, oxygen, nucleic acid ምን ይጨመራል? ከፕሮቲን ፎስፈረስን እንጨምራለን ማለት ነው። So what are those monomers to form what? protein, amino acid. ብዙ አሚኖ አሲዶች አንድ ላይ ሲሆኑ ምንን ይፈጥራሉ? ፕሮቲንን ይፈጥራሉ። and glycerol and fatty acid, ሊፒድሶችን ሞኖሳካራይዶች አሉ። እነማን ናቸው? አሁን ከዛሬ ስለ ካርቦሃይድሬት ነው የምንማረው። ካርቦሃይድሬት ላይ ስንማር ሞኖሳካራይድ፣ ዳይሳካራይድ and ፖሊሳካራይድ የምንላቸው አሉ። So እዚህ ጋር ስንመጣ ሞኖሳካራይድን ብቻውን ሊስት የሚያደርግልን those are glucose, galactose, fructose. os last word ላይ os የሚላቸው ነገሮች ካሉ እነማን ናቸው? ሞኖሳካራይድ ናቸው ማለት ነው። ኒውክሊክ አሲዶች ደግሞ ኒውክሊዮታይድስ የምንለው ሞኖመርሶች አንድ ላይ ሲሆኑ ኒውክሊክ አሲድን ይፈጥራሉ ማለት ነው። Okay, carbohydrates. Carbohydrates are macro
molecules. What does mean macromolecules? ቦዲያችን ምን ያክል ነው የሚፈልገው? large amount of carbohydrate ይፈልጋል. For what? To build and to what? For energy and to build materials ማለት ነው. Okay, macromolecules. Yes. አንቺ ለማስረዳት ሚሻ ብረዳሽ ሁሉንም እያነበብሽ እያስረዳሽ ግን ከምትይ ሚሻ Okay, Mish, can you? Yeah, he ቆንጆ ሀሳብ ነው. Thank you, guys. Yes, teacher. Can I read? Yeah. Please start from carbohydrates. Okay. Carbohydrates are micromolecules with which most consumers are somewhat familiar with. To lose weight, some individuals adhere to low carbohydrate diets. Athletes, in contrast, often use more carbohydrates before important competitions to ensure that they have sufficient energy to compete at high level. Carbohydrates are in fact an essential part of our diet. Grains, fruits, and vegetables are all natural resources of carbohydrates. Carbohydrates provide energy to the body. What are atoms that form carbohydrates? Carbohydrates are made up of three major elements: carbon, hydrogen, and oxygen. In carbohydrates, the ratio of hydrogen to oxygen is 2.1. There are three main groups of carbohydrates: monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. I think so. I'm not sure about that. Monosaccharides are molecules that contain only one sugar unit. Sugar dissolves quickly in water, forming sweet-tasting solutions. Monosaccharides have the general formula CH2O, CnH2nOn, where N refers to the number of carbon. In monosaccharides, the ratio of carbon to hydrogen to oxygen is 1:1. Monosaccharides are made up of single sugar molecule. The term mono refers to one when categorizing monosaccharides based on the number of carbon atoms in each molecule. The following are the most common: process 3C2-pentosis, 5S, and hexosis. Okay, thank you. 6 carbon. Okay, thank you, Mish. So, ስለ ካርቦሃይድሬት ነው እዚህ ጋር የሚያወራው። ካርቦሃይድሬት ምንድነው? እስ ማክሮ ሞለኪውልስ ነው። ባዲያችን ላርጅ አማውንት ኦፍ ምን ይፈልጋል? ካርበን ይፈልጋል። ለምን? እንደተማርነው ፎር ኢነርጂ ኤንድ ቱ ቢልድ ማቴሪያልስ። ሶ ምንድነው? ቱ ሉዝ እዚህ ጋር ምን ይላል? ቱ ሉዝ ዌይት። ብዙ ሰዎች ዌይታቸውን ሉዝ ማድረግ ከፈለጉ ምን ይቀንሳሉ? ሎ ካርቦሃይድሬት ዳይት ይጠቀማሉ። ኢን ኮንትራስት ደግሞ አትሌቶች ፎር ዴር ኮምፒቲሽን ላርጅ አማውንት ኦፍ ካርቦንን ኢንቴክ ያደርጋሉ፣ ይወስዳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢነርጂ ስለሚሰጣቸው። ካርቦሃይድሬት ኢንፋክት ኢሴንሻል ፓርት ኦፍ አወር ዳይት የምናገኘው ከምንድነው? ከግሬን፣ ከፍሩት ኤንድ ቬጅቴብል ኤንድ ኦል ናቹራል ሶርስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ማግኘት እንችላለን። ካርቦሃይድሬት ፕሮቫይድ ኢነርጂ ቱ ዘ ባዲ አስ ዊ ኖው ዳት። ኦኬ ዋት አር ዘ አተምስ ዳት ፎርም ካርቦሃይድሬት? ካርቦሃይድሬትን ክሬት የሚያደርጉ አተሞች እነማን ናቸው? So there are three elements. Those are carbon, hydrogen, and oxygen. In carbohydrate, the ratio from hydrogen to oxygen is 2:1 ነው ማለት ነው። አንድ ካርቦሃይድሬት ፎርም ሲደረግ ratio of hydrogen to oxygen ምንድነው? 2:1። ሃይድሮጅኑ 2 መሆን አለበት፣ ኦክሲጅኑ ደግሞ 1 መሆን አለበት። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ካርበን ክሬት ለማድረግ 3 ኤሌመንቶች ያስፈልጉናል አይደለ? ካርበን፣ ሃይድሮጅን and oxygen. So 1 carbon, 2 hydrogen, 1 oxygen as a form ማለት ነው የሚያስፈልገን። There are 3 main groups of carbohydrate. We can call them monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. Mono ስንል it indicates the term mono is 1, di
Di is 2. Then poly ስንል ደግሞ many ማለት ነው. Okay, monosaccharide የምንላቸው are molecules that contain only one sugar unit. Only one sugar unit. በሚይዝ ጊዜ we call them monosaccharide ማለት ነው. And sugar dissolves quickly in water forming sweetest solution. እንደምናውቀው sugar water ላይ ምን ስናደርግ dissolve ስናደርግ easily ምን ይሆናል dissolved ይሆናል and sweetest solution ይፈጥርልናል ማለት ነው. Here is the monosaccharide formula. CH2O. ምን ተባብለናል? The form ratio to carbon, hydrogen, oxygen is 1 to 1 ነው ማለት ነው. 1 carbon, 2 hydrogen and 1 oxygen. N, then N. Number of ምንድነው? Number of monosaccharide. 2 monosaccharide ከፈለግን N-ን 2 ማድረግ እንችላለን. Okay, here is CnH2nOn. Just as or እንደማለት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው. Where N refers to the number of carbon. And in monosaccharide, the ratio of carbon, hydrogen, oxygen is here is monosaccharide is made up of single sugar molecules. Okay, when categorize monosaccharide based on number of carbon atom. So ምን እንላለን? monosaccharides ደግሞ triose, pentose and hexose ይባላሉ. That means triose ስንል 3 carbon ካላቸው እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 carbon ነው አይደል ያለው? N refer የሚያደርግልን number of carbon ነው. እዚህ ጋር 3 ካለን N ቦታ ላይ 3 ካለን those are ምንድናቸው? triose ናቸው. 5 ካለን pentose ናቸው. 6 ካለን ምንድናቸው? hexose ናቸው. 6 carbon ያለው monosaccharide ከሆነ ምንድነው? hexose ነው ማለት ነው. That means N-ን 6 አደረግን ማለት 6 C carbon 6 and hydrogen 12 ነው የሚሆነው. Then O 6 ይሆናል. ምክንያቱም the ratio is 1 to 1 ነው ማለት ነው. ካርበናችንን 6 ካደረግን ሃይድሮጅናችንን መልቲፕላይ እናደርጋለን by 2 12 ይሆናል. ኦክሲጅናችንን ደግሞ 6 ይሆናል ማለት ነው. because their form is 1 to 1. እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን monosaccharide it contain only one sugar unit ነው ማለት ነው contain የሚያደርገው. then ፎርሙላቸው ይሄን ይመስላል. okay, here is ምንጠቀመው አሁን እዚህ ጋር ምን ነው hexose ነው ማለት ነው. hexose means carbon ስንት ካርበን ያለው 6 ካርበን ያለው ማለት ነው. There is critical formula for hexose sugar. This is known as molecular formula. Molecular formula. It is also useful to show how the atoms are arranged, which can be done with the diagram known as structural formula. Here is structural formula for what? For monosaccharide. Which can be, okay, which formula the most monosaccharide are? Glucose, galactose, fructose are as shown in the figure. So, monosaccharide አለን monosaccharide ከsingle unit of sugar ነው ፎርም የሚደረገው. The formula hexose ነው የምንጠቀመው hexose sugarን. Here is the formula. After that ማወቅ ያለብን what are monosaccharide sugars? Glucose, galactose, fructose. እሱን ነው ማወቅ ያለብን. glucose, galactose and fructose. Last soundaቸው os ያላቸው ምንድናቸው? monosaccharide ናቸው. እነዚህ monosaccharide ተጠቅመን ነው ደግሞ disaccharide እና polysaccharide የምንፈጥረው ማለት ነው. okay, disaccharide የምንላቸው ምንድናቸው? 2 you see አሁን እዚህ ጋር 2 monosaccharideዎች አንድ ላይ ሲሆኑ disaccharideን ይፈጥሩልናል. እዚህ ጋር እንደምታዩት ካርበን ስንት ነው? 12, hydrogen 22, oxygen 11 አለው ማለት ነው. ስለዚህ ሁለት monosaccharideዎች አንድ ላይ ሲመጡ maltoseን ይሰጡናል, lactoseን ይሰጡናል, sucroseን ይሰጡናል. እንዴት? by combining 2 glucose አንድ ላይ galactose እና glucose, galactose እና fructose አንድ ላይ ሲሆኑ እነዚህን ይሰጡናል ማለት ነው. Disaccharides are formed to monosaccharide. The 3 most common disaccharides are officially የሚታወቀው 3 disaccharides maltose. maltose የምንለው ሁለት ግሉኮሶች አንድ ላይ እነዚህ ሁለት ግሉኮሶች አንድ ላይ ሲሆኑ maltoseን ይፈጥርልናል. then glucose plus galactose ደግሞ ምን ይፈጥርልናል? lactoseን ይፈጥርልናል. then sucrose የምንለው ደግሞ glucose plus fructose ደግሞ this glucose plus fructose ደግሞ ምን ይፈጥርልናል? sucroseን ይፈጥርልናል ማለት ነው. okay, maltose or malt sugar is the product of breakdown of starch. starchን breakdown በማድረግ የምናገኘው ምን እንላለን?
maltose እንላለን by the enzyme amylase በሚባል enzyme breakdown starch breakdown ሲደረግ maltose እናገኛለን then sucrose is transport sugar in plant ላይ እናገኛለን sugar that is commonly purchased እና ደግሞ purchase ከምናደርገው sugarም sucrose እናገኛለን ይሄ ኖርማሊ የሚሸጥ ቴብል ሳልት አለ አይደል salt salt ሳይሆን sugar ገዝተን ከምንጠቀመው sucrose እናገኛለን ማለት ነው okay lactose የምንለው ደግሞ is a sugar found in the milk ላይ የምናገኘው like a milk product ላይ የምናገኘው lactose ማግኘት እንችላለን ማለት ነው okay is that clear yes teacher okay teacher. okay But I have one question. okay continue Okay ቅድም እንግዲህ ጠይቄያለሁ ለአንድ ኖርማል ሰው ከ3 ከ6 ጫው እንደሚያስፈልገን ነግረሽናል ያ ዳያቤቲክ እና ሃይ ብለድ ፕሬሸር ያለባቸው ሰዎች መራቅ እንዳለባቸው ነግረሽናል ምንድነው የኔ ጥያቄ እንደዛ ከሆነ ምናልባት እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ጫውን ባለመጠቀምስ ሌላ ችግር አይከሰትም ወይ በሰውነታቸው ላይ የሚሆን አይምሮ ዝም ብሎ ስለቆረቆረኝ ነው ኦኬ ጫው ባለመጠቀም ደግሞ ሌላ ችግር አይፈጥርም ወይ ነው አይደለ ያ ለምሳሌ ሹገር ያለባቸው ሰዎች ሹገር ያለባቸውን ፉዶች also የትኛው አይነት ሹገር እንዳይጠቀሙ ያደርጋል አይደለ ለምንድነው ቦዲያቸው already they have enough sugar ስላለ ማለት ነው ልክ እንደዛው high pressure ያለባቸውም saltን or ያን ነገር አትጠቀሙ ሲባል ቦዲያቸው ላይ enough amount of sugar or salt አለ ማለት ነው ለዛን ኤክስትራ እንዳይጠቀሙ የሚከለከሉት Thank you teacher ተመልሶልኛል okay so disaccharide ጨርሰናል disaccharide የሚፈጠረው by 2 monosaccharide ነው የተለያዩ saccharide monosaccharideዎችን አንድ ላይ ስናደርግ disaccharide እናገኛለን ማለት ነው okay the last one is polysaccharide የምንለው poly is what many monosaccharideዎችን አንድ ላይ ስናደርግ many okay many monosaccharideዎችን አንድ ላይ ስናደርግ polysaccharide እናገኛለን the most important polysaccharides are starch glycogen and cellulose keep it in your mind so polysaccharideዎች እነማን ናቸው starch glycogen and cellulose ማለት ነው so polysaccharides are made up of polymers of monomers glucose ብዙ የተለያዩ ግሉኮሶችን አንድ ላይ ስናደርግ የምናገኘው polysaccharide because glucose is the primary source of energy for the cell living organism must store in the proper form if glucose accumulated in the cell it will dissolve and cause cells content to become over concentrated the storage polysaccharide form in the starch okay starch ምን ላይ እናገኛለን plant ላይ እንዴት ነው የምናገኘው ፕላንቶች የራሳቸውን ፉድ ፕሪፔር ያደርጋሉ አይደለ ፕሪፔር ካደረጉ በኋላ ምንና የሚፈጥሩት ግሉኮስ ኤንድ ኦክሲጅን አይደለ ይሄ ግሉኮስ ደግሞ ወደ ምንድን የሚቀየረው ወደ ስታርች ኤንድ ወደ ሴሉለስ ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ስታርችን ከፕላንት እናገኛለን ግላይኮጅንን ደግሞ ከምናገኛለን ኢን አኒማል ላይ ፖሊሳካራይድ ፕላንት ላይ ስታርች ነው አኒማል ላይ ደግሞ ግላይኮጅን ነው ማለት ነው create the starch formula ይሄን C6H10O5 ማለት ነው and indicate የሚያደርገው ምንድነው number of glucose okay many number of glucose it forms starch ማለት ነው starch in the plant stored in the form of sugar plants can produce glucose and surplus glucose is stored in the starch in various plant components such as root ላይ and seed ላይ ምን ይሆናል የተረፈው ደግሞ plant ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ግሉኮስን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ሰርፕለሱ ደግሞ ምን ላይ ስቶር ይደረጋል ግሉኮስና ሲድ ላይ ማለት ነው animal ingest starch which is broken down into smaller molecules such as glucose the glucose can be subsequently be absorbed by the cell and glycogen የምንለው ደግሞ which is made up of glucose እንደተባባልነው እዚህ ጋር ምንድነው polysaccharide made up of polymers of monomers ከግሉኮስ ነው ማለት ነው and other animals. Glycogen, the animal analog of starch, is highly branched polymer that's often stored naturally stored የሚሆነው liver እና methyl ላይ. Glycogen is broken down to release glucose if glucose level is full.
ግሉኮስ ሌቭላችን ከቀነሰ ግላይኮጅን ብሬክ ዳውን በማድረግ እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ the other one is cellulose ምንድናቸው ፖሊሳካራይዶች ብለናል? starch, glycogen and cellulose. So cellulose is naturally occurring biopolymers that's abundant and plant cell wall are mostly made up of cellulose. Plant cells mostly ከምንድነው የሚሰሩት? ከcellulose ነው ማለት which provide structural support to the cell. Structurally support ያደርጋል። Wood and paper are example of cellulosic material. Cellulose is made up of glucose monomers that are linked together in the glucose molecule by carbon atom. በካርበን አተም ግሉኮሶች አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይፈጥራል? ሴሉሎስ ይሰጠናል ማለት ነው። It is the general function of carbohydrate. As we know, it serves as energy source of energy ነው። ምን carbohydrate ግሉኮስ ደግሞ ፍሩት ላይ፣ ጁስ ላይ፣ ላክቶስ ላይ ማግኘት እንችላለን። ላክቶስ ደግሞ ምን ላይ? ሚልክ ላይ። እነዚህ ከየት እንደምናገኘው ሊስት የሚያደርገው and they act as a storage form of energy in the body. በምን አማካኝነት? በስታርችና በግላይኮጅን አማካኝነት ስቶርም ያደርግልናል ነው። The form of structural component of many organisms including the cell wall, fungi and exoskeleton of many insects. This is the function of carbohydrate or importance of carbohydrate ነው። Okay, thank you for your attention. It's all about for today. Thank you very much, teacher. Okay, God thank bless you. you. Thank you. Men, Nantam, thank you. God bless you too. Okay, next, I think ማክሰኞን ልገናኝ እንችላለን። ዶክተር ኢንፎርም ያደርጋችኋል። ካልሆነ ኔክስት አርብ ላስት ክላሳችን የሚሆነው ግን የሚቀጥለው ክላስ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ቴንክ ዩ። Alright. Can you now የሚዘጋጀው ቲቸር ከዩኒት